Guys, so magre-reading your comments po tayo. Part 1. I'm Josh. Hi Josh. It's 2025 bro. Wow. Hi. Hi. Wow. Kakawaw ko lang. Ano naman to? Wow na. Nasaan? Wow. Pa-heart back? Mamaya na po kasi nag-video pa po ako. Ay. Kuya, mamaya na ha. Kasi nag-video pa po ako. Kahibaw naman ko sa mong voice tunik. Very good. Wow. Ba't puro kayo wow? Wow. Ba't puro kayo wow? Bye-bye. Yun lang.